Di wala man kita maka live video sa pipila ka adlaw, pipila ka gabi tungod kay banha kayo diri no sa ato ang palibot kay angat man ang pista diri ng dapita. So banha kayo ang ato ang palibot ini nga kagabion o kini nga adlaw. So mukutlo naman kita mga pipila ka verse nga diin atong matun-an ug atong matiman-an ug maayo ug unsa ka importante kita nga ginganlan kita ni Jesus Christ nini nga mao nga mga bersikulo. Sa tungod dinhi magabasa kita sa 1:15 no kini mao itong pagatun-an ug mga sugod kita diri sa 17. Mukutlo naman katag mga pipila ka verse. So okay, magsugod ta no di ta maglangan kay nagdagan ang ato ang oras. So mingon si Jesus Christ diri sa John 15 verse 17. Mingon siya, "These things I command you that all of you love one another." So ang gisultian ni Jesus Christ diini ang mga apostolis na itong napita kay panahon man kani nga kini sila na nagkatigom na nagtapok. So mingon siya, "I command you that all of you love one another." So mingon siya nga nagasugo ako kaninyo niining mga butanga nga na maghigugma ay kamo sa usa-usa. No, iyang gipasidaan kini sa iyang mga tinunan niya mga apostolis niadto nga time during kuan kini sa iyang panahon pa. Dayon ila gid kaning gituman nga naghigugmaay sila, nagtinabangay sila matag usa kanila no, sa mga apostolis gawas lamang sa pag-abot na sa kuan nga nagluib na si Judas. Adto nga napita kay kining siya man mao'y tandog sa atong kaaway. Okay. So mingon siya sa verse 18, "If the world hate you, all of you know that it hated me before it hated you." No? Mingon siya, kung ang kalibutan nagadumot kaninyo, nahibalo kamo nga kini nagadumot kanako sa wala pa kini nagadumot kaninyo. So ang iyang gipasabot niini mingon kanita og word, if the world hate you, kung ang kalibutan dili kay ang kalibutan literal kundi ang mga tawo nining kalibutan na or mga tawo nga nagkinabuhi og kalibutanon nga paagi nga mao'y nagadumot kanato. Kay di naman kini sila mosugot nga kining magbuhat og matarong ang usa ka tawo kun doon naman kani magbuhat og matarong kasilagan gyud kini nila. No, so yun naman kay ang tao bisan unsa pa kanimo ka maayo tagaan gid ka og kining paagi nga masuko sila nimo bisan pa man sa unsa nga imuhang mga ginahimo, ang imuhang sayop lang maoy ilang ginabantayan. So when Jesus said, if the world hate you, tinuod ka na ang kalibutan or kalibutanon nagadumot kanato. Mingon siya, all of you know that it hated me before I hated you. Wala pa kani dumot kaninyo, nagdumot na sila kanako. So una nga gidumtan si Jesus Christ kaysa ato ano.
Okay. Verse 19 ta. If all of you were of the world would love his own. But because of all, you are not of the world, but I have chosen you out of the world. Therefore, the world hates you. No? So, klaro kayo, no? Nga kung kamo, iya po sa kalibutan, ang kalibutan na higugma sa mga iya. Apan kay kamo dili man iya sa kalibutan, kundi pinili ko kamo, gikan sa kalibutan, busa ang kalibutan nagadumot kaninyo. So, klaro kayo, no? Ang iyang statement rin ni Jesus Christ nga. Kung iya pa kita sa kalibutan, no, dili siya magdumot sa iyahang isig ka kalibutanon. Nahigugma unta siya kanimo kung iya ka pa sa kalibutan. Apan lagi kay dili man ikaw iya sa kalibutan. Pinili man ikaw ang Jesus Christ. So dili ikaw iya sa kalibutan kundi pinili ka mo gikan sa kalibutan, busa ang kalibutan nagadumot ka na to. So klaro na kayo. Remember sa 20, remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. No? Inumdumin ninyo, mingon siya. No? Remember the word. Inumdumin ninyo ang pulo na akong giingon kaninyo. No? Akong giingon kaninyo. Ang ulipon dili labaw sa iyang Ginoo. Kung gilutos ako nila, pagalutoson kamo. Usab nila, kung sila nagabantay sa akong pulong, ang inyo pagabantayan usab nila. So, klaro na kayo pagka-istorya ni Jesus Christ. Yan ang ipagklaro. Nga, kung gilutos mo gani siya, pagalutoson usab kita. Kung sila nagabantay sa akong pulong, mingon siya, ang inyong pagabantayan usab nila. No? At mga pulong pagabantayan usab nila. So, kung maka-istorya kita, nga against nining kalibutan na, ilahan na ka ng ginabantayan. So, pagkatuson usap kita. That is the time nga, doon ay panglutos gumitabo, dire ka na to. No? So, daghan kayo salamat, no? Kung may nabi ka na itong tanan ni inyong kagabi, papasalamaton kay kong dako nga nakahimo kita, bisan pa man og hamubo nga pagpakigpulong, apan naibalo ko nga kini matulon anon kayo. Alang ka na to. So, daghan salamat ug mga gabi. God bless kanatong tanan.